We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gifts, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. Hey church, what an amazing moment of worship we just had. I have no doubt that the Holy Spirit is here and He is moving in every life that is present. Now, before we go into the Word, I want to open this time for an opportunity or another opportunity to honor God, a moment of giving. In the kingdom, we know that giving is more than just an offering. In the kingdom, giving is worship. And we know that when we sow our seed in the kingdom, it will always produce. In the kingdom, there is no off season. Every season is a season of maximization. So Jesus said that wherever your treasure is, there your heart will also be. So we know that when we give, we're not just supporting a ministry, we're also participating in what God wants to do here on earth. So if you are in person and you want to give, I want to invite you to come up to the front. We have our honor box where you can deposit your seed. And if you'd rather do it online, I invite you to do it through Zelle at honorseed@house633.com. Now, let me pray for your tithes and offering. Father God, I pray for every giver that they may give with faith and trust that you can provide, multiply, and maximize everything they put in your hands. I also bless everyone who wanted to give but couldn't participate today. May you bless everyone in this house and everyone that is watching online. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Let us give the Holy Spirit a warm welcome. Démosle una bienvenida al Espíritu Santo, una calurosa bienvenida. Let us never get tired of welcoming the Holy Spirit. Y no nos cansemos de darle la bienvenida al Espíritu Santo. Yeah, without the Holy Spirit, like Porque I said, the Word of God will continue to be closed off to Sin us. el Espíritu Santo, la palabra de Dios se cierra a nosotros. So it is a blessing for us to have the Holy Spirit. Es una bendición tener al Espíritu Santo. So how many of you guys are ready for the Word tonight? Así que ¿cuántos están listos para la palabra hoy? Amen? Amén. Oh man, I mean, I think it's just me then. I'm the only one that's ready. It's okay. I love Solo soy chapter yo. 13. A mí me encanta el capítulo 13. Quizás por eso estoy emocionado. Yes. So we're going to read a Bible verse and then we'll pray. Vamos a leer un versículo de la Biblia y luego vamos a orar. We left off in chapter 13, verse 16. Porque nos quedamos en el capítulo 13 de Mateo, versículo 16. And I'm super excited for these couple of verses Y estoy tan emocionado por estos versículos because these Bible verses describes us. porque estos versículos nos describen a nosotros. It describes you. Te describen a ti. It's the joy of Jesus coming alive Es el gozo de Jesucristo viniendo a la vida. because he desired for this moment. Porque Él deseó este momento. Like ever since the fall of man, Desde la caída del hombre, God desired this moment Dios deseó este momento. when there was going to be people that were going to be perceptive to the kingdom of God, Donde habrían personas perceptivas al reino de Dios. where there were going to be people that were going to have access back to his kingdom. Personas que tendrían acceso de regreso a su reino. And that was the delight of the Father. Y ese era el gozo del Padre. You know, for people to receive the kingdom. Que las personas recibieran el reino. Because the kingdom is the solution to all of our problems. Porque el reino es la solución a todos nuestros problemas. Everything that we're missing is found in the kingdom of God. Todo lo que nos hace falta se encuentra aquí en el reino de Dios. So Jesus begins here in Matthew chapter 13 verse 16. Jesús en este versículo 16 del capítulo 13 de Mateo dice, It says, "But blissful are your eyes, pero bienaventurados vuestros ojos, for they see. porque ven, Delighted are your ears, y vuestros oídos bienaventurados, for they are open to hear all of these things." porque están abiertos para escuchar estas cosas. Father, in the name of Jesus, we just want to thank you tonight. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.
We just thank you for your word. Gracias por tu palabra. Thank you for giving us eyes that can see. Gracias por darnos ojos que puedan ver Thank you for giving us ears that can hear. y oídos que pueden escuchar. We desire this moment just as much as you do. Deseamos ese momento igual como tú lo deseas. So we just thank you, Father, Y por eso te damos gracias for your word, por tu palabra, for your revelation, tu revelación, for your Holy tu Spirit, Espíritu Santo and all the things that He is doing in our y lives. todas las cosas que está haciendo en nuestras vidas. The transformation, La transformación, the freedom, la libertad, the sonship, la afiliación, everything that He does todo lo que Él hace in our life. en nuestras vidas. Thank you. Gracias. Thank you because we are the fertile soil Gracias porque somos esa tierra fértil and you are sowing your y seed tú siembras tu semilla so that it can produce fruit, para que produzca fruto. and not just fruit, Y no solo fruto, but fruit in abundance. sino que fruto en abundancia. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús we pray. oramos. Amen. Amen. Let us give God a round of applause one more Por un time. aplauso al Señor una vez más. Like I said, chapter 13 is a wonderful chapter. Como dije, el capítulo 13 es un capítulo maravilloso. And Jesus is finally getting to the disciples and talking to them about a deep revelation of the kingdom. Y Jesús está llegando a los discípulos y hablándoles de una revelación más profunda aún sobre el reino. Because the disciples had just asked him a question. Porque los discípulos le acababan de hacer una pregunta. Why do you teach other people in parables, ¿Por qué le enseñas a otras personas en parábolas but you teach us plainly? y a nosotros nos enseñas directamente? And let me tell you what a blessing it is Y déjame te digo, qué bendición es when God can speak to you plainly, cuando Dios se puede hablar directamente, where He doesn't have to give you allegories donde no te tiene que dar alegorías or stories to hide the truth. o historias para esconder la verdad. He simply talks to you plainly. Simplemente Él te habla directamente. And this is what's happening now here in verse 16. Y es lo que pasa aquí en el versículo He 16. says, to them Dice, a aquellos I speak to them in les parables, hablo en parábolas, but to you pero a ti I can speak to directly. te puedo hablar directamente. I can speak to you Te plainly. puedo hablar con libertad. And he says, blissful are your Y Él eyes, dice, bienaventurados tus ojos, for they can see. porque pueden ver. Delighted are your Y ears, también tus oídos, for they can hear. porque pueden escuchar, They can understand pueden entender the things that I am saying. las cosas que digo. So in the kingdom context, En el contexto del reino, Jesus is pronouncing a blessing upon his disciples Jesús está dando una bendición sobre sus discípulos because he is revealing to them y les revela that they are the good soil que ellos son la tierra fértil, that can see que puede ver and that can hear. y puede escuchar. They no longer have thorns, Ya no tienen espinos, espinas and they're not in gravel, y ya no están sobre el camino pedregoso. and they're not the soil that's on the way. Tampoco son la tierra que está por el camino, They are the fertile soil, sino que son la tierra fértil. and that's why they're blessed, Y por eso son bienaventurados. and that's why they can see, Por eso pueden ver that's why they can y hear, pueden escuchar. because they're good soil. Porque son tierra fértil. They are blissful or happy Dice, bienaventurados o benditos, felices, because they are receiving the kingdom's truth directly from the king, porque reciben las verdades del reino directamente desde el rey, confirming their status as insiders lo cual confirma su estatus como personas que están dentro del círculo and recipients of the grace and revelation. y que reciben la gracia y la revelación. And then he gives them another revelation. Luego les da otra revelación. For 4,000 years, Por 4,000 años, God has sent out prophets to the nation of Israel Dios envió profetas a la nación de Israel
to proclaim the coming of the kingdom. a proclamar la venida del reino. And they all preached that God was going to restore this kingdom. Todos predicaban que Dios restauraría este reino. And in verse 17, he gives them a Y revelation. en el 17 les da una revelación. It says, many prophets, Dice muchos like profetas. he sent many prophets throughout 4,000 years. En 4000 años envió muchos profetas. So he says, many prophets and godly people Dice muchos profetas y personas de Dios yearn to see these days anhelaron ver estos días. of miracles that you've been favored to see. Esos días de milagros que vosotros habéis tenido el privilegio de ver. And here is in something that's eye-opening, Y aquí está algo que abre nuestros ojos. because the prophets that we admire, Porque a aquellos profetas a quienes nosotros admiramos, you know, we talk about Moses, hablamos de we Moisés, talk about Isaiah, Isaías, Jeremiah, Jeremías, you know, we talk about kings like David, hablamos de reyes como David, Solomon. Salomón, we talk about godly people like Gideon. personas piadosas como Gideón. That's why he says many prophets and godly people yearned. Por eso él dice muchos profetas y personas piadosas desearían See the days or see the things that you are being favored to see. a ver las cosas que ustedes han tenido el privilegio de ver. Like we like I said, we look at them and we say, man, I wish I was in the days of the prophets. Nosotros les vemos y decimos, me gustaría estar en esos días de los profetas. But the prophets, they say, Pero los profetas dirían, man, I wish I could be in the days where the kingdom can be seen plainly, desearía estar en los días donde el reino se puede ver con claridad, where the kingdom is being proclaimed and preached plainly, donde el reino se proclama y se predica con claridad, where the kingdom is accessible for everybody to enter. donde el reino es accesible para todos entrar. And sometimes we don't understand Y a veces no entendemos that all of these prophets and godly men que todos esos profetas y hombres de Dios are actually jealous of us, tienen celo de nosotros, because we were blessed to see porque nosotros fuimos bendecidos a ver and to hear y a escuchar about the kingdom of God. sobre el reino de Dios. They taught it, Ellos lo or enseñaron, they preached that it was coming, lo predicaron y lo avanzaron, but we saw it. pero nosotros lo vimos, We received it. lo recibimos. What they fought for, Aquello por lo que ellos pelearon, we received. nosotros lo recibimos. And they said, many prophets and godly people yearn to see these days. Él dice, muchos profetas y personas piadosas anhelaron ver esos días. There is no reason for depression. No hay razón para la depresión. There is no reason for No hay anxiety. razón para la ansiedad. There is no reason for worry. No hay razón para la preocupación. There is no reason for us to be focused on anything O else, razones para que te enfoques en nada más. because the kingdom is now Porque accessible. ahora el reino está The accesible. kingdom is El available. reino está disponible. We were blessed to see it. Fuimos bendecidos y lo vimos. We were blessed to hear Lo about it. escuchamos. And we were blessed to take possession Y of it. tomamos posesión de él. And that's what Jesus is saying to his disciples, the inner circle. Y eso dice Jesús a sus discípulos, a su círculo That's cercano. what Jesus is telling us right Es now. lo que él nos dice a nosotros también. The arrival of the La kingdom, llegada del reino it lets us know that we no longer have to wait for anything. nos dice que ya no debemos esperar nada. Everything that we're lacking and missing Todo lo que nos falta has reached an end, ha terminado. because the kingdom is now here. Porque el reino ya The está aquí. kingdom is El accessible, reino es accesible. and all we have to do now is receive Y it. lo único que debemos hacer ahora es And the recibirlo. kingdom Y el reino is fertile soil, es tierra fértil. and it's always harvest Y time. siempre es tiempo de cosecha. You don't have to wait for the No season tienes que esperar para la temporada of harvest. de cosecha. You just have to believe it's Solo harvest debes time. creer que es tiempo de cosecha. Harvest time is now. El tiempo de cosecha es The hoy. time to receive is now. El tiempo de recibir The es time hoy. to be blessed is now. El tiempo de ser bendecido The es time hoy. of joy is now. El tiempo del gozo The es time hoy. to love is now. El tiempo de amar The es kingdom hoy. is here now. El reino The está aquí Holy hoy. Spirit is here El now. Espíritu Santo está aquí. Blessed are your eyes. Bienaventurados tus ojos. Blessed are your ears, Bienaventurados sus oídos. because they can see and they can hear Porque all of these things. pueden ver y escuchar estas cosas. Many prophets and godly people yearn to see these days.
and the days of miracle that you've been favored to see. que ustedes han tenido el privilegio de ver. And look at what the next sentence says. Mira lo siguiente, lo que dice. They would have given everything to hear the revelation you've been favored to hear. Habrían dado todo por escuchar la revelación que ustedes han tenido el privilegio de oír. All these people that we admire. Estas personas que admiramos, Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, Moses, Moisés, Joseph, José, David, David, Solomon. Salomón. All of these people would have given everything Esas personas hubieran dado todo just to hear, solo para escuchar, not even to ni receive, siquiera para recibir, just to hear solo escuchar that the kingdom is now here. que el reino está aquí, That dominion has been given back to men. que el dominio ha sido regresado a los hombres, That we are now again in the image and likeness of God. que una vez más estamos de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios, That we have been recreated anew in Christ. que fuimos recreados una vez más en Cristo, That we have now been born again in the image of God. que nacimos una vez más a la imagen de Dios. They would have given everything Habrían dado todo just to hear. solo para escuchar, But you didn't get to hear. pero tú no solo lo escuchaste, You received lo it. recibiste. You are partakers of it. Eres God came participante and He de gave ello. it to you. Dios vino y te lo dio a He ti. received you. He made you receive it. Él hizo que lo recibieras. There is no reason for lamentation. Ya no hay razón para lamentaciones. There is no reason for sadness. Ya no hay razón para la tristeza. There is no reason for us to be preoccupied in minimal things. No hay razones ya para estar preocupados en cosas mínimas. Because the greatest thing that the Father wanted to give us Porque lo mejor que el Padre quería darnos is already here. ya está aquí. He already gave it to us. Ya nos lo dio. And that's what I'm saying. This is such an amazing chapter. Por eso digo, este capítulo es tan maravilloso. Because this is Jesus now teaching His disciples in private. Porque ahora Jesús le está enseñando a sus discípulos en lo privado. This is not for the masses. No es para la multitud. This is for the disciples. Eso es para los discípulos. These are for the ones that were called in according to His purpose. Para los que fueron llamados de acuerdo a su propósito. This is all of you guys. Ese es para ustedes. This is all of you guys that are presently here. Para que los que están aquí presentes. For all of those that are watching us online. Los que nos ven en línea. That are seekers of the kingdom. Que buscan el reino. And they're not only seeking it. Y no solo lo buscan. But they're also receiving the revelation of this kingdom. Sino que también reciben la revelación de ese reino. And as they get the revelation of this kingdom, mientras ellos reciben la revelación de ese reino, all the things that they're missing, todo lo que les hace falta, everything that they're lacking, todo aquello que no tienen, is disappearing. está desapareciendo. Because in the kingdom is harvest time. Porque en el reino es tiempo de cosecha. He takes us not from season to season. No nos lleva de temporada en temporada, He takes us from glory to glory. sino de gloria en gloria. He's taking you from one level to another Te lleva de level. un nivel alto a otro nivel más alto. He is taking you from the kingdom of darkness, Te lleva del reino de oscuridad and now he transplants you into the kingdom of y light, te trasplanta al reino de la luz, where all your healing is at, donde toda tu sanidad está, where all your restoration is donde at, tu restauración where all your está, identity is at. tu identidad está ahí. Everything that you were missing, Todo lo que te faltaba, you are now being sown into, ahora eres sembrado en ello, because you're being sown into the kingdom. porque eres sembrado en el reino. My goodness. I guess this is just joyful for me. Creo que solo a mí me da gozo escuchar esto. Many prophets Muchos profetas and godly men, y personas piadosas they yearn to see. anhelaron ver, They didn't even see. ni siquiera lo vieron, They didn't even hear a whisper. ni escucharon un susurro, But just the promise pero solo la promesa was enough for them to abandon fue everything. suficiente para que ellos abandonaran todo Was enough for them to sacrifice y everything. sacrificaran todo Was enough for them to go conquer y cities. fueran a conquistar Was ciudades enough for them to lay down their y life. fueran a dar sus vidas. The simple promise La simple promesa of the kingdom. del reino. But you don't get a promise. Pero a ti no se te ha dado una promesa. You received it.
tú lo recibiste. It has been given to you. Se te ha sido dado. You can see it. Lo puedes ver. You can hear about Lo it. puedes escuchar. It's being revealed in real Se time. te revela en tiempo actual. It is amazing Es maravilloso. the days that we are living. En los días en los que vivimos. These days didn't begin today. Esos días no comenzaron hoy. These days began over 2,000 years ago. Comenzaron hace más de 2000 años. Jesus is revealing this to his disciples over 2,000 years Hace ago. más de 2000 años es que Jesús reveló esto a sus discípulos. And he's been trying to reveal it to people ever since. Y desde entonces ha intentado revelárselo a las personas. But people's ears are not open. Pero los oídos de esas personas no están abiertos. The eyes of the people are not open. Sus ojos no están abiertos. But he says, even though I love Israel, Pero él dice, aunque yo amo a Israel, I love Jerusalem, my yo city. amo a Jerusalén, mi ciudad. Blessed are your eyes, Benditos son tus ojos, not the eyes of Jerusalem no los ojos de Jerusalén, or the eyes of o Israel, los ojos de Israel, because they can't see. porque ellos no pueden ver. Blessed are your ears, Benditos tus oídos, your ears, tus oídos, because you can hear porque tú puedes escuchar and you can understand y this puedes revelation. entender esta revelación. I've been speaking to my people, Yo he estado hablando con mi pueblo and Israel is not listening. e Israel no está escuchando. Their ears are closed. Sus oídos están cerrados, Their eyes are closed. sus ojos están cerrados. But blessed are your eyes. Pero benditos tus ojos. Like we have a blessing that not even the people of Israel have. Tenemos una bendición que ni siquiera el pueblo de Israel tiene. We have a blessing that not even Jerusalem Una has. bendición que ni Jerusalén tiene. Because we can see. Porque podemos ver. We can see the kingdom. Podemos ver el We can reino. hear it. Lo podemos escuchar. Their eyes are still closed. Sus ojos aún están cerrados. Their ears are still closed. Sus oídos aún están cerrados. And God is saying, but blessed are yours. Pero Dios dice, benditos son tus ojos y oídos. Because you can see. Porque puedes ver, Because you can hear. puedes escuchar. All my prophets, Todos mis profetas, I sent them out. yo los envié And they didn't even receive. y ni siquiera recibieron. But that was enough for them to do the work with joy. Pero la promesa fue suficiente para que ellos hicieran el trabajo con gozo. Why aren't you working with joy? ¿Por qué es que tú no trabajas con gozo? If you can see, Si tú lo puedes ver, if you can hear, lo puedes escuchar. if you have received Has recibido what many have yearned, lo que muchos han anhelado. you have received it. Tú lo recibiste. Such amazing. Like I said, we just can't read this and just like move on to the next verse. No podemos solo leer esto y avanzar. Because it says many prophets. Dicen muchos profetas. There are churches, millions of churches every Sunday Cada domingo hay millones de iglesias teaching on the prophets. enseñando sobre los profetas. But these prophets were yearning what we have. Pero estos profetas deseaban lo que nosotros tenemos Yet they didn't receive it. y aún así no lo recibieron. But the tragedy Y la tragedia is that something that is available to you, es que algo disponible para ti you can't see, no lo puedes ver or you can't hear it, o no lo puedes escuchar so you can't receive it. y no lo puedes recibir. In the kingdom context, Y en el contexto del reino and this is what I'm trying to do, es lo que estoy tratando de hacer. is stress the unique privilege of the disciples. Es hablarte de este privilegio único de los discípulos, It's like stress it, like point it out, de señalarlo to have us understand para que entendamos the privilege that we have, el privilegio que tenemos, the honor that we have el honor que tenemos to be able to live in a time de vivir en un tiempo where the kingdom is accessible, donde el reino es accesible, where the kingdom is available. donde el reino está disponible.
and that we don't have to struggle anymore. y en el cual no debemos batallar. Because that's why they struggled. Por eso ellos batallaron, So that we can receive something para que nosotros recibiéramos algo that was going to pull us out que of nos darkness. sacaría de la oscuridad. Because they didn't have that available for them. Porque ellos no tenían eso They disponible para had to ellos. battle. Tuvieron que batallar. They had to suffer. Tuvieron que sufrir. They had to go through these trials and tribulations. Tuvieron que pasar por estas pruebas y tribulaciones. Because it wasn't available. Porque no estaba disponible. And the tragedy of our time Y la tragedia de nuestro tiempo is believing that we have to suffer just like they suffered. es creer que debemos sufrir como ellos sufrieron. Because the kingdom is here Porque el reino está aquí. and the kingdom is now. Y el reino es hoy. The time of suffering stops now. El tiempo del sufrimiento para hoy. And Jesus is trying to stress it out. Jesús lo quiere señalar. The unique privilege of the disciples. Este privilegio único de los discípulos. Your privilege. Tu privilegio. My privilege. Mi privilegio. It is not just coming to a church and a four walls. Que no es solo de venir a la iglesia a cuatro paredes, It's the kingdom. sino que es el reino. It is here. Está aquí. It is available. Está disponible. Accessible to us. Accesible para nosotros. We don't have to wait. No debemos esperar. And Jesus is stressing it to his disciples. Y Jesús lo habla a sus discípulos. And he's like the prophets and righteous people throughout history Dice, profetas y personas piadosas por toda la historia looked forward to the arrival of the Messiah, esperaban la llegada del Mesías, the king, el rey, and the establishment of the kingdom. y que el reino se estableciera. All the prophets Todos los profetas, were talking about the arrival of the Messiah, hablando de la llegada del Mesías, of the king. del rey. And if the king arrives in the territory, Y and if the king arrives in a territory, si el rey llega a un territorio, the kingdom arrives in that el territory. reino llega a ese territorio. Because the king and his kingdom can never be separated. Porque el rey y su reino no pueden ser separados. So if the Messiah is coming, Si el Mesías the viene, kingdom is coming. el reino también viene. And if the Messiah is Y present, si el Mesías está the presente, kingdom is el present. reino está presente. It's here. Está aquí. What are you waiting for? ¿Qué es lo que esperas? The only way that the kingdom would not be present La única forma en que el reino no estuviera presente is if Jesus wasn't king. es si Jesús no fuera el rey. But if Jesus is king, Pero si Jesús es rey, then the kingdom is present. entonces el reino está presente. Because the kingdom is wherever the king is at. Porque el reino es donde quiera que el rey esté. And who was talking to the disciples? ¿Y quién le hablaba a los discípulos? The king, El rey, the Messiah. el Mesías. He was telling them, Él les decía, your eyes are blessed. sus ojos son bienaventurados, Your ears are blessed. sus oídos son bienaventurados. Do you understand how many prophets would have loved to have me with them? ¿Entiendes cuántos profetas hubieran querido que yo estuviera con ellos? I don't even know if you guys understand this. No sé si lo entienden ustedes también. Jesus is saying, do you understand Jesús dice, ¿acaso entiendes? how many prophets and godly men ¿Cuántos profetas y hombres de Dios would have desired and wished hubieran deseado y querían for me to be with them? que yo estuviera con ellos? But I wasn't with them. Pero no estuve con ellos. But the promise was enough. La promesa fue suficiente. But you Pero a ustedes you have me. me tienen a mí. I'm here with Yo you. estoy aquí con ustedes. Blessed are your eyes. Benditos sus ojos. You see me. Me ven. Blessed are your ears. Benditos sus oídos. You hear Me me. escuchan. Nobody's telling you anything. Nadie te está diciendo nada. It's coming from my mouth. Viene de mi boca. I am here. Yo estoy aquí. Good Lord.
Yes, godly men, righteous men, people that sacrifice, people that love God. Y hablamos de personas justas, hombres de Dios que sacrificaron todo, que amaban a Dios. Yeah, a yearning, a desperation. Y que anhelaban desesperadamente poder ver y tener lo que nosotros hemos visto y tenemos. I don't know if somebody has had, like my wife is saying, that deep desire, No sé si alguno de ustedes ha tenido ese deseo tan profundo like a desperation que llega al punto de desesperación. of wanting to have something so bad Querer tener algo tanto that you were willing to do whatever que estabas dispuesto a hacer cualquier cosa to obtain it, para obtenerlo, just to at least see it. solo para tan siquiera verlo. You want to get a microphone? Because nobody can hear you. Imagine these people with right standing Imagínate estas personas justas haciendo la voluntad de doing the Dios, will of God in the presence of en la God, presencia de Dios, y aún así and deseaban they still have this yearning to see what we are ver seeing. lo que nosotros vemos. And it's sad Y es triste to see that we take it so ver lightly. que lo tomamos tan ligeramente. And this is something that we need to check our hearts at. How badly do we want the kingdom? Es algo que debemos chequear nuestros corazones de qué tanto queremos el reino. To take this word to your house. Lleva esta palabra a tu casa. How bad do you want ¿Qué it? tanto lo quieres? How much do you desire it? ¿Cuánto lo deseas? Enough to leave everything? ¿Lo suficientemente para dejar todo? Enough to sacrifice everything? Para sacrificar todo. Because being in right standing wasn't enough for the prophets and the Porque godly el men. ser justos no era suficiente para los profetas y estos hombres de Dios. Imagine this, that you're doing everything, reading the Bible, postrándote delante del Señor and being in right standing, doing all the right things, but yet you were still yearning. Imagínate que hacías todo lo correcto, estabas bien ante los ojos de Dios y aún así deseabas. No, yearn. Desire, Añorar. Añorar es una desesperación de algo que quieres, de que lo quieres recibir, de que lo quieres ver, de que esa desesperación. That's yearning. It's you being desperate to want something because you want to see it. And I'm have it. talking about men in right standing, prophets, men of God. Y estoy hablando de profetas, hombres de Dios que estaban caminando justamente con Dios. And we have it. Y nosotros lo tenemos. And yeah, no somos agradecidos. Yeah, we have it. Nosotros lo tenemos. And we don't yearn it Y no lo añoramos the way that these men of God de la yearned it. forma en que estos hombres de Dios lo hacían. They gave everything Dieron todo. and sacrificed everything. Sacrificaron todo. And we have it. Y nosotros they lo didn't. tenemos. And they We did did. it. Ellos no, nosotros sí. And we don't yearn it the same way that they yearned Y it. no lo Yes. deseamos como ellos lo añoraban. Yes. And we don't sacrifice the way that they No sacrifice. sacrificamos como ellos sacrificaban. We don't desire it. No lo deseamos. There's no desperation for us. No hay desesperación en Lo nosotros. minimizamos and we have it. We minimize it and we have it. And they want it. And y ellos lo Yearned querían. Lo deseaban, lo añoraban. And that's what Jesus is stressing. Y de eso habla Jesús aquí. He's trying to make a point to them. Quiere que eso sea un punto. That's why verse 17 is not just about reading it. Por eso el versículo 17 no es solo sobre leerlo. It's like, do you understand what he's trying to convey? ¿Entiendes lo que él quiere decir? Do you understand what he's telling his disciples? Lo que les dice a sus discípulos. The unique privilege that they have. El privilegio único que tenían. What Moses? ¿Qué Moisés?
What Isaiah? ¿Qué Isaías? What Jeremiah? ¿Cuál Jeremías? Do you understand your unique privilege? ¿Entiendes el privilegio único que tú tienes? A privilege that they didn't Un have. privilegio que ellos no tenían. Yet you are here complaining Y aún así te quejas. instead of receiving it. En lugar de recibirlo. You're here whining. Estás aquí llorando. Quejándote, right? Whining. Instead of you entering it. En lugar de entrar. Instead of you transforming. En lugar de ser transformado. You're here looking at the problems. Viendo los problemas. Instead of seeing what's in front of En you. lugar de ver lo que está frente a ti. You're looking at something else. Ves algo más. And he's stressing to them. Y Él les dice, Do you understand the privilege that you have? ¿entienden el privilegio que tienen? Because prophets and righteous people throughout history, Porque los profetas y personas justas por toda la historia they looked forward to the arrival of the Messiah, the King. esperaban la llegada del Mesías, del Rey. We're not waiting for the arrival of the Messiah. Nosotros no esperamos la llegada del Mesías. He's already here. Él ya está aquí. He called us Él nos llamó into the a ecclesia. la iglesia. We're extra privileged Tenemos un privilegio aún más grande. because we didn't even have to look for him. Porque no tuvimos que buscarle. He came looking for us. Él vino a buscarnos. He came looking for the lost. Él vino a buscar a los perdidos. Don't tell me you look for Jesus. No me digas que tú buscas a Jesús. Jesus came looking for you. Él vino a buscarte a ti. And yet we We- take it so lightly. Yet we take it so lightly. Y aún así lo damos por hecho, De menos. So lightly. a la ligera. And he came looking for you. Y Él vino a buscarte. Prideful, arrogant. And he came for you. Orgulloso, arrogante. Y él te vino a buscar. Because he wanted to give you the kingdom. Porque te quería dar el reino. The disciples are living in the fulfillment of those hopes and Los prophecies. discípulos están viviendo en el cumplimiento de esas esperanzas y profecías. You are too. Tú también. He's talking to his disciples in private, Él en lo privado está hablando con sus discípulos and he's stressing to them y les dice that they are living in the fulfillment of those hopes and que prophecies. están viviendo en el cumplimiento de esas esperanzas y profecías. That there is nothing else that they should be waiting Que for. no hay nada más en lo que deberían estar esperando. They're living in the fulfillment. Están viviendo en el cumplimiento. We are living in the fulfillment. Nosotros vivimos en el cumplimiento. What are we waiting for? ¿Qué es lo que esperamos? Oh, God bless me Dios bendíceme with $1 million. con $1,000,000. And God is saying, Dios dice, you're living in the fulfillment. vives en el cumplimiento. Oh, Father, heal me. Padre, sáname. You're living in the Ya estás fulfillment. viviendo en el cumplimiento. Oh, Father, break the chains. Padre, rompe las cadenas. You're living in the Ya fulfillment. vives en el cumplimiento. Oh, Father, the anxiety, remove anxiety. Padre, remueve la ansiedad. You're living in the fulfillment. Ya vives en el cumplimiento. Oh, Father, heal me. Padre, sáname. You're living in the Ya fulfillment. vives en el cumplimiento. What are you waiting for? ¿Qué es lo que esperas? You're living in the fulfillment Estás viviendo en el cumplimiento of everything that was taught, de todo lo que fue enseñado, that everything that was todo prophesied. lo que fue profetizado. You're living in the fulfillment of it. Vives en el cumplimiento de And ello. if you're not living a kingdom Y life, si no vives una vida de reino, it's not because the kingdom is not available. no es porque el reino no esté It's disponible. because you don't want Es it. porque tú no lo quieres. It's because your ears are closed. Porque tus oídos It's están because your eyes are cerrados. Tus closed. ojos están cerrados. But if you're with us, Pero si estás con nosotros, then you're fertile soil. eres tierra fértil. Blessed are your ears. Benditos son tus ojos. Blessed are your eyes. Yes, thank you. Blessed are your eyes, Bienaventurados sus ojos and blessed are your ears. y bienaventurados sus oídos. I have a question. No, it was just like to add Add it. to like
there's so many people who were like we're all living in this fulfillment, and there's so many people who hear about it and then they receive it in a way, but then they also twist it to their own agenda. And, Oh, boy. Like Revelations 3, it talks about the Nicolaitans, and they were compromising with pagan cultures. Like they were twisting the word of God, and they were like they were abusing that the entire thing. Yes. And you want to try to Yes. translate a little bit? Yes, que todos vivimos en ese cumplimiento, pero hay personas que lo toman y en lugar de vivir en el cumplimiento, le dan vuelta para hacerlo a su propia forma. Lo tuercen, ¿verdad? Como en Apocalipsis 3, que habla de los Nicolaitas. Nicolaitas, de que ellos comprometieron cosas con los paganos para mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo a su Yes. conveniencia. Yes. It's the tragedy of what we're living right now. Y es la tragedia de lo que vivimos hoy en día. Of people sometimes twisting even the message of the kingdom Que las personas le dan vuelta al mensaje del reino aún simply for personal gain, para su propia ganancia, finances, para finanzas, manipulation of people. la manipulación de las personas. But that's not the kingdom. Pero eso no es el reino. Mm. Give me a minute. God is good. And then you have the church that received Jesus Y después tienes a la iglesia que ha recibido a Jesús, but didn't believe in all the keys and all the promises y no cree en todas las llaves y todas las promesas that are found in the kingdom. que que se encuentran en el reino. And then you see the world Y miras al mundo and they are able to tap into all these things that the church should have. y ellos encuentran todas estas llaves que la iglesia debería de tener. And without Jesus, Y sin Jesús, they just take the kingdom, that's all. The Lo- principles, toman los principios and they Nada throw más. away the kingdom. y tiran a la basura el reino. That's why all the wealth of the world, Por eso es que las riquezas del mundo, even though they belong to the church, aunque le pertenece a la iglesia, the world has more principles than the church. el mundo sigue los principios mejor que la iglesia. They apply the principles that were for us Aplican los principios que fueron para nosotros so that they can become wealthy, para convertirse en ricos and that's how they control us, y así nos controlan through money. a través del dinero. But God wanted the church to be wealthy Pero Dios quería que la iglesia se enriqueciera so that the church can control the world. para que la iglesia controlara el mundo. But the church wanted money for itself, Pero la iglesia quería el dinero para sí misma, to enrich itself, para enriquecerse a sí misma. and it became a church like Laodicea, Y se convirtió en una iglesia como la Odisea. a church that is financially wealthy Una iglesia que financieramente es rica, but spiritually bankrupt. pero espiritualmente está en bancarrota. Jesus says you are blind, Jesús dijo, están ciegos, you are naked, están desnudos and you are worthless. y no valen nada. Not my words. No son mis Go palabras. read Revelations. Ve y leer Apocalipsis, Laodicea. la Odisea. That's the era that we're living in. Es la era en la que vivimos. Mega churches, Iglesias wealthy pastors. grandísimas con pastores And I'm gonna say, muy ricos. and I want to make it clear. Y quiero decirlo algo There's claramente, nothing wrong with wealth. que no hay nada malo con las And there's riquezas, nothing wrong with a pastor. ni con un having pastor money. que tenga dinero. You know, go back and listen to our past Sunday service. Regresa y escucha el mensaje del domingo, Kingdom wealth, la riqueza del reino, the common wealth, la riqueza común. and why God wants us to be ¿Y wealthy. por qué Dios quiere que seamos ricos? Because God does desire for all of you to be wealthy. Porque Dios sí quiere que todos sean ricos.
But unfortunately, there are more salaried pastors Pero desafortunadamente hay más pastores con salario than there are people that were sent. que personas que fueron enviadas. People that were sent on an assignment by God. Personas enviadas en asignación de Dios. The tragedy of the church La tragedia de la iglesia and all of these mega churches, y de estas iglesias gigantescas. and there's not a problem with there being a mega church with a lot of people Y no hay un problema en que haya una iglesia grande con muchas personas. if the kingdom is being taught. Si el reino fuera enseñado. But the problem is that it's not. El problema es que no es enseñado. But the problem with these mega churches Pero el problema con estas iglesias grandísimas is that they don't know what to do with the people once they have them. es que no saben qué hacer con las personas una vez las tengan. So they create theological institutes, Entonces crean institutos teológicos and they send all these people through their school system. y llegan y envían a esas personas a sus escuelas, None of them were called to be pastors a los cuales ninguno fue llamado a ser pastor or an apostle o apóstolo, or evangelist evangelista or teacher, o maestro, but you already send them through school. pero lo enviaste a la escuela. You already gave them a bachelor in divine science. Ya les dices una licenciatura en ciencias divinas, You already gave them a PhD. un doctorado. You already took their $50,000, to go through your course. Ya les quitaste sus $50,000 para que cumplieran sus clases. And now you make them believe that they were called by God to go preach Y something. ahora les haces creer que de una manera Dios los llamó para que fueran a predicar. And they don't have the message Pero no tienen el mensaje because they weren't called by God. porque no fueron llamados por Dios. The only message of Christ El único mensaje de Cristo is the kingdom. es el reino. And it's the only message that is not taught. Y es el único mensaje que no se predica. But you have all of these people Pero tienes todas esas personas that have PhDs que tienen doctorados. and they call themselves doctors Se llaman doctores and they don't have a message y no tienen ningún mensaje because they were never sent. porque no fueron enviados. But they were sent by their mega church. Pero su iglesia grandísima los envió. They wouldn't even give them a place within their own church. Ni siquiera en la misma iglesia tan grande que es, les dieron un lugar. But since they certified them, Pero como los certificaron, they had to send them out into the world. los Go, tienen que enviar al mundo. go open another church. Ve, abre una iglesia. And now you have another church teaching the wrong message. Y ahora tienes otra iglesia enseñando el mensaje equivocado. So what Jesus told the Sadducees and Pharisees becomes true. Y lo que Jesús le dijo a los saduceos y fariseos se hace una realidad. You go through land and sea Ustedes van de tierra y mar to create a proselyte, a crear un prosélito, or a convert, a una persona que se convierte and you make them twice the son of hell as you. y los haces el doble, dos veces hijos del infierno que tú. Because if the mega church is wrong, Porque si la mega iglesia está equivocada and you went and you opened up a satellite church in the name of your mega church, y tú fuiste y abriste una iglesia satélite en el nombre de tu mega iglesia and you're following the same y doctrine, sigues la misma doctrina, if they're wrong, si ellos están equivocados, what makes you think that you're right? ¿qué te hace pensar que tú estás en lo correcto? Now we have two wrong churches. Ahora tenemos dos iglesias en lo incorrecto. And now the people in this church see money, Y ahora las personas en esta iglesia ven dinero and now the church splits. y la iglesia se parte. And now we have four churches Y ahora tenemos 4 iglesias preaching the wrong message, predicando el mensaje equivocado, full of people in depression, llena de personas en depresión, full of people that have no hope, personas sin esperanzas, dependent on motivation dependiendo en la motivación just to get through the day solo para pasar el día, because they don't have the kingdom, porque no tienen el reino, because there's no conviction, porque no hay convicción, because they don't have the right king, porque no tienen al rey indicado, because they don't have eyes no tienen ojos, and they don't have ears. no tienen oídos. And for the sake of the conversation, Y
por el contexto de la conversación. I saw a TikTok recently. Vi un TikTok recientemente. They're getting popular, by the way, Se están popularizando, de because hecho. this is like the fifth person that I see doing this. Porque esa es la quinta persona que veo haciendo esto. And the person goes on TikTok La persona va a TikTok and they say this: y dicen, I'm looking for a church estoy buscando una iglesia in Orange County, en el condado de Orange in Los Angeles County, o en el condado de Los Ángeles, Long Beach, Long Beach or whatever city, o en cualquier ciudad, wherever it is that they're living. donde sea que viven. I'm looking for a church. Busca una iglesia And then they give you the qualities of the church that they're looking for. y luego te dan las cualidades de la iglesia que buscan. I need a church that has this, Una iglesia que tenga That esto, has that. que tenga aquello, that can do this for me. que pueda hacer eso that por can do mí, that for que me. pueda hacer aquello por mí. I need a church that's inclusive, Una iglesia inclusiva, that doesn't hate against homosexuals, que no odia a los homosexuales, that is welcoming to them. que les dé la bienvenida. I need a church that is not too religious. Una iglesia que no sea tan religiosa. A church that is accommodating to me. Una iglesia que se acomode a mí. And I'm like, these people are crazy. Yo digo, que esa gente está loca. But it fulfills the word, you know, in James, Pero cumple la palabra de Santiago. or I believe it's in Timothy, Yo creo que fue Timoteo. where it says that in the last days, Que en los últimos días people were going to be seeking teacher after their own heart. las personas iban a buscar a maestros de acuerdo a su propio corazón. That they had tickling ears Que les picaban los oídos to hear the things that they wanted to hear. para escuchar cosas que ellos quieren escuchar. They wanted to go to a church Quieren ir a una iglesia where they can be comfortable donde estén cómodos and they don't have to do anything. y no deben hacer nada. There are plenty of those everywhere. Hay muchos de esos por todos lados. But you know what I don't hear from any of them? Pero ¿sabes lo que no escucho de ninguna de ellas? None of them say, Ninguna dice, I want a church that is biblically sound. quiero una iglesia que sea basada en la Biblia. I want a church that can bring conviction to my life. Una iglesia que traiga convicción a mi vida. Because they're not looking for Porque no conviction. están buscando convicción. They're looking to be comfortable. Buscan comodidad. They're looking for friends, Buscan amigos. companionship. Compañía. They have inclusive language. Tienen lenguaje inclusivo. Let's do life together. Hagamos vida juntos. A tribe. Whatever. Lo que sea. None of that is biblical language. Nada de eso es bíblico. Are you churched ¿Eres iglesia or unchurched? o That's their language. Yeah. I don't even know how to translate it to Spanish. Yeah, I don't know. Así, ¿eres de iglesia? ¿Creciste en iglesia? ¿O todavía no eres entrenado en iglesia? That's the closest that I can come to. Churched, unchurched. People that know how church operates. Personas que saben cómo opera la iglesia, People that grew up in church. que crecieron en la iglesia, Don't know Christ. no conocen a Cristo, They're lukewarm. son tibios, But they know how church operates. pero saben cómo opera la And iglesia so they feel good in church. y se sienten bien en la iglesia, As long as there's no conviction. mientras no haya convicción. And then you have the unchurched. Y luego tienes a los que no han sido entrenados en la iglesia, Those are the unbelievers. That's what the Bible calls them. los no creyentes, como la Biblia los llama, There ain't such thing as an unchurched person. porque no hay una cosa tal como alguien que no ha sido entrenado en la iglesia, They're unbelievers. sino que son incrédulos And they need to repent and accept Christ. y deben arrepentirse y aceptar a Cristo. That's what the word says. Es lo que dice la palabra de Dios. And even the churched people, Aún la iglesia, las personas de iglesia, the ones that grew up in it, los que crecieron en ella, they also need to repent también deben arrepentirse and get to know who God y is. conocer quién es Dios, They have to recognize the voice of God. reconocer la voz de Dios. And that's what God is talking in 17. Es lo que habla Jesús en el 17. I was just with crowds. Yo estuve con las multitudes I just came out of the lake y salí del lago and I had to speak to them in y parables. tuve que hablarles en parábolas. I
had to hide the kingdom from them Tuve que esconder el reino de ellos because they were too lukewarm for it. porque eran demasiado tibios. But to you, Pero a ustedes I can talk to you plainly. puedo hablarles con claridad I can talk to you about sin sobre el pecado and what you need to y abandon. lo que deben abandonar. I can bring conviction to your life, Puedo traer convicción a sus and you're vidas not going to walk away y no te vas a alejar because you're not looking for motivation. porque no estás buscando motivación. You're looking for me. Me buscas a mí. That's what Jesus is saying to the disciples in Eso es lo 17. que Jesús les dice a sus discípulos aquí. So the disciples are living in the fulfillment Los discípulos están viviendo en el cumplimiento of those hopes and prophecies, de aquellas esperanzas y profecías, witnessing the days of miracles siendo testigos de los días de milagros and hearing the revelation firsthand, y escuchando la revelación a primera mano, not second hand no a segunda mano, or third hand, tercera mano, first hand. primera mano. We are being witnesses to the kingdom firsthand. Nosotros somos testigos del reino a primera mano. And even though we're witnessing the kingdom firsthand, Y aunque somos testigos de primera mano del reino, we still don't want it. aún no lo queremos, We still don't seek it. aún no lo buscamos, We still feel unfulfilled, aún nos sentimos que nos- desatisfechos. And we're living in the fulfillment. y vivimos en el cumplimiento. You know, the Apostle Paul told the Galatians, El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas, and this is why I love this chapter, y por eso amo ese capítulo, because like once you start breaking it down, porque una vez lo desglosas, like the Holy Spirit just takes me like all over the place. el Espíritu Santo me lleva por todos lados a mí. And in the book of Galatians, Y en Gálatas, the Apostle Paul speaks to the Galatians, el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Gálatas. and he says, "Oh, ungrateful Galatians, Oh, ustedes malagradecidos. who came ¿Quién vino and gave you another gospel y les dio un mensaje diferente than the one you have already received?" que el cual han recibido ya? How can you go back ¿Cómo puede regresar to religion a la religión after hearing the kingdom? después de escuchar el reino? Don't believe me? Go to Galatians. Go read it yourself. No me creas, ve a Gálatas, léelo tú mismo. He's like, you guys received the kingdom through me. Ustedes recibieron el reino a través de mí. And as soon as I left, Y una vez me fui, other people came otra gente vino and preached to you a different y gospel. les predicaron un mensaje diferente. And you went back. Y regresaron. How ungrateful. Qué malagradecidos. How could you do that? ¿Cómo pudieron hacer eso? That's the Apostle Paul talking to the Galatians. Ese es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Gálatas. The kingdom is accessible, El reino es accesible, but you're looking for motivation pero instead. buscan motivación en su lugar. No, don't give me the kingdom. No, no me des el reino. Motivate me. Motívame. Pump me up. Don't give me the kingdom. No me des el reino. Encourage me. Anímame. Like if the kingdom can encourage you Si el reino no te puede animar and can't motivate y you, no te motiva, then there's nothing else that I can say. nada más, no hay nada más que te pueda decir. You're living in the fulfillment, Vives en el cumplimiento and you want me to motivate y you quieres que te motive. instead of me pushing you to get into the En kingdom. lugar que yo te empuje a que entres al reino. It is not second-hand information. No es información de segunda mano, It's first-hand information. es información de primera The mano. kingdom is real. El reino es real. The kingdom is here. El reino está aquí. The kingdom is now. El reino es hoy. And if you don't believe in it, Y si no crees en él, then you can't believe in the Holy no Spirit. puedes creer en el Espíritu Santo.
If you can't believe that the kingdom is here now, Si no puedes creer que el reino está aquí hoy, then you can't believe that the Holy Spirit is here now either. no puedes creer que el Espíritu Santo está aquí tampoco. Because the kingdom is a realm in the Holy Spirit. Porque el reino es un reino dentro del Espíritu Santo. And Jesus says, don't let people tell you the kingdom is over there, Jesús dice, no dejes que las personas se digan que el reino está allá or that the kingdom is over o there, que está por allá. or that there, or this is how you observe the kingdom. O así es como observas el reino. The kingdom cannot be observed El reino no puede ser observado through carnal eyes, a través de ojos carnales, through signs and wonders. a través de señales y maravillas. The kingdom is within you. El reino está dentro de ti. Where is the Holy Spirit? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Within you. Dentro de ti. The Holy Spirit is not outside. El Espíritu Santo no está afuera, The Holy Spirit is within. está adentro. And the kingdom is a kingdom within the Holy Y Spirit. el reino es una realidad en el Espíritu Santo. And if the Holy Spirit is in you, Y si el Espíritu Santo está en ti, then the kingdom is within el you. reino está dentro de ti. But you need revelation to understand Pero that. necesitas revelación para entenderlo. But if you have carnal eyes Pero si tienes ojos carnales and carnal ears, y oídos carnales, the kingdom will make no sense to el you. reino no tendrá sentido para ti. And it was designed that way. Y se diseñó así. That's the way Jesus designed it, Así es como Jesús lo diseñó, so that you wouldn't receive it. para que no lo recibieras. I'm going to shock you guys. Te voy a asombrar. Everything is forgiven Todo se perdona in this life, in en, this es- world, en esta vida, except one thing: excepto una cosa, the blasphemy la blasfemia of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. So, what is the blasphemy of the Holy Spirit? ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? It's attributing to the enemy or the devil Es atribuir al enemigo, a Satanás, something that was done by the Holy Spirit. algo que fue hecho por el Espíritu Santo. Another thing that is blasphemous Otra cosa que es una blasfemia, is to complain and to whine to God quejarte hacia Dios when He's with you. cuando Él está contigo. Be careful when you whine and when you complain. Ten cuidado cuando te quejes. God took the people of Israel out of Egypt, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, put them in the wilderness, los puso en el desierto and God was with them. y Dios estuvo con ellos. God supplied all of their needs. Él suplió cada necesidad. But the nation of Israel knew nothing but to complain. Pero la nación de Israel no sabía nada más que quejarse. Right? And they will blame God. Y culpaban a Dios. Did you bring us out of Egypt so that we can come here and die? Nos trajiste, nos sacaste de Egipto para que viniéramos a morir en el desierto. The devil wanted to kill them, Satanás quería matarlos. but they were blaming God that God wanted to kill Y them. ellos culpaban a Dios que Dios los quería matar. They were attributing to God Atribuían a Dios something that the enemy wanted to do. algo que el enemigo quería hacer. Blasphemy. Blasfemia. That's why whining and complaining is dangerous. Por eso el quejarse es peligroso. Because in your complaining and in your whining, Porque en tu queja, you might just blame God for something that the enemy wants to tal do. vez culpes a Dios por algo que el enemigo quiere hacer. And you blame God for it. Y culpas a Dios por ello. So now, Ahora, God says, I can't take this generation into the promised Dios land. dice, yo no puedo llevar a esta generación a la tierra prometida. They all have to die here. Todos deben morir aquí. Because God is not a liar. Porque Dios no es un mentiroso. You can't blaspheme the Holy Spirit No puedes blasfemar al Espíritu Santo and get to the promised land. y llegar a la tierra prometida. You can't whine and complain. No te puedes quejar. He didn't forgive them for it. Él no los perdonó a ellos. And they weren't living in the time of fulfillment. Y ellos no vivían en el tiempo de cumplimiento. Right? We do.
Be careful with your whining and your Ten complaining, cuidado al quejarte, because we're living in a time of fulfillment. porque nosotros vivimos en el tiempo de cumplimiento. So, In your whining and your en complaining, tu queja, you might just blame God for something that is happening to you that God has nothing to do with. tal vez culpes a Dios por algo que te está pasando en lo que Él no tiene nada que ver. So Jesus said, Jesús dijo, everything that you say about the Son of Man, I'll forgive you. todo lo que digas sobre el Hijo del Hombre te lo perdonaré. But everything that you say against the Holy Spirit, I will not. Wait. I will not. No, I know. I said, wait, that's crazy. 'Cause Esta he esta is, he's locura. the Son of Man. Yeah, Like, he's the Son of Man, yes. like, no, I know. Of course, I know. I'm just saying, You're like, like how crazy. no, I know. But how crazy that He'll forgive anything said towards Anything him. you do to the flesh, De algo, because he's the flesh, he's the Son of Man. right, He didn't say Christ. right. That's what I'm saying. All of this is revelation. All of this is understanding. He said, the Son of Man, Jesus. El Hijo del Hombre, Jesús. Anything that you say about Jesus is forgivable, Lo que diga sobre Jesús se perdona, because that's flesh. porque es carne, It's temporary. es temporal. But anything that you say to the Spirit, Pero lo que digas al Espíritu, Christ, Cristo, Holy Spirit, el Espíritu Santo, same, es lo mismo, will not be forgiven because that's eternal. no será perdonado porque es eterno. So when He gives you the Holy Spirit Cuando Él te da el Espíritu Santo and He puts Him inside of y you, lo pone dentro de ti, and the kingdom is now inside of y you, ahora el reino está dentro de ti, and you're saying that that kingdom stuff is diabolical, y tú dices, eso del reino es diabólico, be careful. ten cuidado. This kingdom stuff that they're teaching is heresy. Esto del reino que enseñan es herejía, This is of the devil. es del diablo, Be careful, ten cuidado. because Jesus said that's unforgivable. Jesús dijo, eso no se perdona. You're talking about the Spirit. El hablar del Espíritu. You're like, let me give you one more just for the sake Y te doy una of the más people watching us online. por el contexto de, o por los que nos ven en línea. This is Jesus again. Jesús otra vez. If I can cast out the demons Si yo puedo echar fuera los demonios by the finger of God, con el dedo de Dios, that means eso significa that the kingdom is here. que el reino está aquí. Did He not say that? ¿Acaso no lo dijo? And if the kingdom of God is here, Y si el reino de Dios está aquí, the Spirit of God is el here. Espíritu de Dios está aquí. Why do the demons submit to the kingdom? Porque es que los demonios se someten al reino Because of the spirit of the kingdom. por el Espíritu del reino. And what is the spirit of the ¿Y kingdom? cuál es el Espíritu del reino? The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Why do the devil flee Porque es que el diablo se va when the kingdom arrives? cuando el reino llega. It's because the Holy Spirit arrives. Porque el Espíritu Santo llega. When Jesus was around, the kingdom was just in Him. Cuando Jesús vino a la tierra, el reino solo estaba en él. He says, the kingdom is in me now. Él dijo, el reino está en mí ahora. But after, Pero después que me vaya, it'll be in you. estará en ti. It is convenient for you that I leave. Por eso les conviene a ustedes que yo me vaya, And I will ask my Father para que yo le pida al Padre that He sends you another que Savior. les envíen otro Salvador. So there's more than one Savior. ¿Hay más que un Salvador? Jesus is the Savior, Jesús el Salvador, and the Holy Spirit is another Savior. el Espíritu Santo el Salvador. Jesus is the Lamb of God. Jesús es el Cordero de Dios. The Holy Spirit is the mind of the Father. El Espíritu Santo es la mente del Padre. So, una pregunta.
Question. So, si Jesús dijo, Jesus said, es necesario que yo me vaya it is convenient that I go para que venga el Consolador, so the The counselor. counselor can the, come. the Holy Spirit, right? Yeah. Why do we worship Jesus si ya se fue y nos dejó al Espíritu Santo? Why do we worship Jesus if he left and he gave us the Holy Spirit? Because they are one. Right. Son uno. There's no separation. No hay separación. Does that answer the question or Yeah, no? yeah. Oh. Straightforward. So, just to explain a little bit more on your question, Para explicarlo un poco más, you have the Father, tienes al Padre, you have the Son, al Hijo and then the Holy y el Spirit. Espíritu Santo. All right? No human mind, No mente humana, no human mind can ever understand the Trinity. ninguna mente humana puede entender la Trinidad. We will never be able to understand how they are three and yet one. Nunca podremos entender cómo es que son tres y al mismo tiempo uno. Our mind does not have the capacity to understand an eternal God. Nuestra mente no tiene la capacidad de entender un Dios eterno. But the authority in the Godhead Pero la autoridad en la Trinidad is the Father. es el Padre. The redemption portion in the Trinity La parte redentora de la Trinidad is the Son. es el Hijo, He's the Lamb. es el Cordero, He's the es el sacrifice sacrificio for our sins. por nuestros pecados. And now the power Y ahora el poder to be able to be transformed and become a new creation para ser transformados y ser nueva criatura is in the Holy Spirit. está en el Espíritu Santo. Jesus cleanses us of our sin Jesús nos limpia del pecado so that the Holy Spirit can transform us, because the Holy Spirit is the only one that has the power to do it. para que el Espíritu Santo lo pueda hacer, porque Él es el único que lo puede hacer, que tiene el poder para hacerlo. And that makes us right with the Father. Y eso nos hace justos frente al Padre. They are one God. Son un Dios. And in the mystery of creation, Y en el misterio de la creación, He decided this is how He wanted to operate. Él decidió que así quería operar. Who are we to question Him? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Or to try to figure God out? O tratar de entenderlo, cómo Él funciona. We don't have the capacity. No tenemos la capacidad. The demand in our life La demanda en nuestras vidas is to simply believe, es simplemente creer, to have faith, tener fe and be loyal to y Him. ser leales a Él. That's the only demand in our life. Es la única demanda en nuestras vidas. We don't come into the church or Christianity No venimos a la iglesia o al cristianismo to try to figure out God. a tratar de entender a Dios. We never will. Nunca lo haremos. But He gives us glimpses, Pero Él nos da vistazos and He gives us His Holy y Spirit, nos da su Espíritu Santo, revelation, understanding revelación, entendimiento for our earthly mindset, para nuestra mentalidad terrenal, terrenal, so that we can kind of have an idea. para que tengamos más o menos una idea. But He did not send us to figure Him out Pero Él no nos envió para que tratemos de entenderlo, o averiguarlo a Él, how He works. cómo Él funciona. He wants us to receive the kingdom. Él quiere que recibamos el reino. And once we are out of this vessel, Y una vez salgamos de este vehículo, He says that we're going to finally see Him for who He is. dice que finalmente le veremos por quién Él es. And because we're going to be out of the flesh Y como ya no estaremos en la carne, and we're going to be in spirit, estaremos en espíritu, we will be able to understand. podremos entender. But we have to make it there. Pero debemos llegar primero. Worry about making it there first. Preocúpate en llegar primero. You want to figure out a God that you're never going to meet. ¿Quieres tratar de entender a un Dios que nunca vas a conocer? I don't worry about figuring out God. Yo no me preocupo en averiguar cómo Dios es.
I'm worried about how to make the kingdom work for me. Me preocupo en cómo hacer que el reino funcione para mí. And when I'm out of here Cuando salgo de aquí and I'm at my full capacity, y esté en mi capacidad plena, then I will be able to understand God. podré entender a Dios. Spirit to spirit. De espíritu a espíritu. Flesh can never understand God. La carne nunca podrá entender a Dios. Let's get back to this. 10 minutes. Good Lord. This is good stuff. I like this. Me gusta eso. The disciples, Los discípulos they were living in the age of the kingdom's inauguration. vivían en la era de la inauguración del reino. What an amazing time to live. Qué tiempo tan maravilloso para vivir. When the kingdom was opened up, Cuando el reino se abrió, they were the first ones there, fueron los primeros ahí, the first ones to receive. los primeros en recibirlo, Like the 12 apostles, good Lord. como los 12 discípulos. They were the first ones to see it and feel it and touch it and everything. Fueron los primeros en verlo, sentirlo, tocarlo y todo. That was amazing. Eso fue maravilloso. Now verse 18. Ahora el 18. After everything that he's told them, blessed are your eyes, blessed are your ears. Después de todo lo que dijo, benditos sus ojos, sus oídos. And verse 18, En el 18 he tells them this now. les dice eso ahora. He says, now, Ahora, now, ahora, now, now that you have received, que han recibido, now that your eyes are open, que sus ojos están your abiertos, ears are open, sus oídos están now that abiertos. you yearn for this stuff, Ahora que añoras esto, now that you're willing to give up everything for que estás this, dispuestos a dar todo por eso. it says, now Ahora you are ready to hear the explanation of the parable of the sower. estás listo para escuchar la explicación de la parábola del sembrador. Like he never explained it to them Él no lo explicó until they were ready. hasta que estaban listos. And God will never show you things that you're not ready for. Y Dios nunca te va a mostrar cosas para las que no estés listo. You are asking things of God Tú pides cosas de Dios that you're not ready for. para las cuales no estás listo. Your eyes aren't open. Tus ojos no han sido abiertos. Your ears are not open. Tus oídos no están abiertos. Your heart is not in the right place. Tu corazón no está en el lugar indicado. And you're demanding things of God Y demandas cosas de Dios that He will never give you que Él nunca te dará because you're not ready. porque no estás listo. So He tells them in verse 18, Les dice en el 18, now you are ready to hear ahora están listos para escuchar the explanation la explicación of the parable of the sower. de la parábola del sembrador. So, having established the principle of divine revelation Una vez estableció el principio de revelación divina and the judicial nature of the parables, y la naturaleza judicial de las parábolas, Jesus is now ready to grant the His- disciples the deeper, explicit understanding Jesús ahora está listo para darle a los discípulos un entendimiento más profundo of the first parable, de la primera parábola, confirming their role as the stewards of the kingdom's secret. confirmando su rol como mayordomos de los que buscan del reino, O de los de los secre- secretos del reino. It's like we're living in the time of fulfillment, Vivimos en el tiempo de cumplimiento and Jesus wants to reveal the secrets of the kingdom y Jesús quiere revelar los secretos del reino to us, a nosotros and we don't want it. y no los queremos. We want something else.
Queremos algo más. So Jesus just shuts everything down. Y Jesús cierra todo. Let me wrap this up. Déjame acabo aquí. Let me hide this Lo escondo. because you're not ready. Porque no estás listo. It's a waste. Like I understood this like so many years ago. Yo lo entendí hace mucho tiempo. Not only for my life, No solo para mi vida, but because of the demand in my life sometimes to teach it. sino por la demanda en mi vida de enseñarlo también. I also understood También entendí that if God doesn't want to reveal something to somebody, que si Dios no quiere revelarlo a alguien, there is nothing I can do so they can understand. no hay nada que yo pueda hacer para que entiendan. Because I can be teaching and exposing the kingdom and I'm full of joy. Porque puedo estar enseñando el reino y exponiéndolo y yo estoy gozoso. And people are going to be asking, what is he saying? Y los demás preguntarán, ¿qué es lo que dice esto? I don't understand what he's No saying. entiendo lo que dice. What does that mean? ¿Qué significa eso? I don't give revelation on the kingdom. Yo no doy la revelación del reino. The Father does. El Padre la da. It is the Holy Spirit Es el Espíritu Santo that opens up the minds que abre las mentes so that people can understand. para que las personas entiendan. And I have come to terms with that. Y yo ya he venido a términos con eso. It used to bother me Antes me molestaba. because I would spend 3-4 hours with people Pasaba 3-4 horas con las personas late at night. tarde en la noche. And I'm like, they got it. Y yo digo, ya lo entendieron. They're looking for it. Lo están buscando Only for them to walk away. para que se alejen. And I'm like, Lord, Yo digo, Señor, I could have been sleeping. hubiera dormido mejor. But you preach it anyway, Pero lo predicas igual. just in case God Por si acaso Dios wants to open the minds and the heart of somebody in the crowd. quiere abrir la mente y corazón de alguien en la multitud. Because we don't know Porque no sabemos who God is going to open the mind and heart of. a quién Dios le va a abrir la mente y el corazón. So we have to do it. Debemos hacerlo. And I believe this was Paul. Y creo que ese fue Pablo. We have to do it when it's convenient Que dijo que hay que hacerlo cuando es conveniente and when it's not y convenient. aun cuando no es conveniente. We have to do it in good times Hacerlo en tiempos buenos and we have to do it in bad y times. también en los tiempos malos. We have to do it when we're encouraged Cuando estamos animados and we have to do it when we're y discouraged. cuando estamos desanimados. We should never get tired of doing good. Nunca debemos cansarnos de hacer el bien. Even if it feels like nothing's being appreciated. Aun si parece que nada es apreciado. Once I get in this chair, Una vez me siento aquí or I get in the altar, the pulpit, o llego al altar, al púlpito, I don't matter anymore. yo ya no importo. And nothing that I'm feeling matters anymore. Y nada de lo que siento importa. I'm on assignment. Estoy en asignación. Because believe you me, Porque créeme, there are times where I'm disappointed. hay tiempos en que estoy desanimado, decepcionado. And there are times where I'm very discouraged. Y hay tiempos donde estoy desanimado. Not because of me, No por, I'm fine. no por mí, yo estoy bien, but because of what my carnal eye sees sometimes. sino que por lo que mis ojos carnales ven a veces And what my ears hear. y lo que mis oídos escuchan. And it's okay to question God. God loves questions. Y está bien hacer preguntas a Dios, a Él le gustan las preguntas. So I question God. So yo le hago preguntas And I'm like, is this worth it? y le digo, ¿vale la pena? At least that's what I ask. Al menos yo pregunto eso. And then he answers back. Y
Me responde. And he's like, yes, Dice, sí, it's worth it. vale la pena. And I'm like, okay, Yo digo, ok, let's keep going. continuemos. Nothing else matters. Nada más importa. The only thing that matters is what the king wants. Lo único que importa es lo que el rey quiere. That's it. And I'm going to end it there for the sake of time. Y lo termino ahí por causa del tiempo. This passage Este pasaje establishes the principle that access to the kingdom secret is conditional. establece el principio de que el acceso al que busca el reino es Condicional. condicional. It's upon a person's receptivity and commitment to the king. Es basado en la recepción de una persona y su compromiso con el rey. Revelation is not given to everybody that wants it. La revelación no se le da a cualquier persona que lo quiere. The secrets of the kingdom are conditional. A los que buscan el reino son condicionales. Salvation is free. La salvación es gratis. Los secretos del reino son condicionales. It depends on you. Depende de ti. How do you receive it? ¿Cómo lo reciben? What is your commitment? ¿Cuál es su compromiso? Because the time of fulfillment Porque el tiempo del cumplimiento is now. es ahora. It's here. Está aquí. It's available to all Está of us. disponible para nosotros. And let me just open up my heart a little bit Y déjame abrir mi corazón un poco so that we can close this. para que cerremos esto. This month has been a little bit rough. Este mes ha sido difícil. And I don't think that it's been rough just for me. Y no creo que solo lo ha sido para mí. I think that that a lot of people are feeling it. Creo que muchos lo están sintiendo. And, you know, partially it's because of the holidays. Parcialmente creo que es por los días festivos. Holidays are always emotional, Estos días festivos son siempre emocionales. so they just add to what you're carrying. Añaden a lo que ya cargas. But mostly Pero más que todo is because we have not understood that the time of fulfillment is now. es porque no hemos entendido que el tiempo del cumplimiento es hoy. That there is nothing that you're waiting for. Que no hay nada en lo que estés esperando. Nothing. Nada. You can have Puedes tener everything that you're looking for todo lo que buscas now. ahora. No waiting necessary. Sin esperar. And that is the beauty of the kingdom. Y eso es lo hermoso del reino. That is the beauty of what Jesus is telling his disciples right there. Es lo hermoso de lo que Jesús le dice a sus discípulos ahí. That it doesn't matter what's going on. Que no importa lo que esté pasando. You have everything now. Tienes todo ahora And you don't have to wait. y no debes esperar. Receive. Recibe. And I just want to end it with that. Y con esto lo quiero terminar. Receive. Recibe. Just receive. Recibe. You don't have to do anything. No debes hacer nada. Just receive. Solo recíbelo. Everything's going to be okay. Todo estará bien.
Just receive. Solo recíbelo. Let us pray. Oremos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we just want to thank you for tonight. te damos gracias por esta noche. We just want to thank you for your word. Gracias por tu palabra. Just want to thank you for everything that you're doing. Gracias por todo lo que haces. We just want to thank you for your goodness and your kindness. Gracias por tu bondad y misericordia. You are the best thing that has ever happened to us. Eres lo mejor que nos ha pasado. And we just want to come this afternoon and just acknowledge that you are the best thing that has ever Y happened. queremos venir y reconocer que eres lo mejor que nos ha pasado. And that we are here Y que estamos aquí. and that we thank you for opening up our eyes. Y te agradecemos por abrir nuestros ojos. And we thank you for opening up our ears. Gracias por abrir nuestros oídos. And thank you for making the time of fulfillment for us now. Y gracias por hacer el tiempo de cumplimiento para nosotros hoy. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. we pray. Oramos. Amen. Amén. Amen. Y amén. Let's give God a round of applause. Thank you, everybody. See you next week. Sunday.